Fish on guys. Fish on guys. Sana maaga kayong kumagat. Yun, fish on guys. Fish on guys. Yun, fish on guys. Fish on tayo. Alam, malaki na to guys. Yun guys. Good morning. 2 araw na rin tayo walang jigging guys. 2 o 3 ng araw guys. Kaya wala muna tayong na-upload guys na video guys. At ngayon guys, mag-jigging na tayo guys. Yan, maaga pa guys. Mga 5 pa siguro guys. Yan, pa sunrise na guys. Right guys, update na lang tayo mamaya guys pag may mga huli na tayo guys. Alright, see you later guys. Yun guys, trap na natin to guys. Well, mag-ano tayo ng isang camera lalagay. Sana hindi sibarin agad. Yari tayo. Pa-drop na lang muna natin. Pressure ball. Ayan. Drop na yan. Pwede na. Alright. Nagrata na ta. Nagrata na ta guys. Ano kadali guys. Right. Phew. First drop. Tinaw ko man mag yun na yung draga. Ayun na nga. Yan. Ang lalaki ng gulong ah. Ay, gulong. Alon. Hindi naman gumugulong. Alon lang. Sana maaga kayong kumagat. Yun, fish on guys. Fish on guys. Alright. Dali na guys. Ay, malakas. Isa natin pangat guys. Oy. Medyo malaki to guys. Oy.
Dali guys. Dali. Medyo malaki na to guys. Malakas siya. 6 pounds. Hindi pa nakarating yung isa nating setup guys. Galing Indonesia guys. Yung jigging rod na Dido Super Ocean na 662. At may bagong tayong reel din guys na Dido Dugtut 3000 series. Yan yung mga inaantay nating setup guys na darating. Pwede na natin yung hilain talaga. Masakit pa naman yung braso ko guys. Pero marami tayong ginagawa guys. Malaki nga siya guys. Diyan na siya guys oh. Ingatan is in the house. Oh yan oh. First catch guys. Alright. Dalawang hook talaga guys ah. Ganda ganda. Alright, alright. Alright. Oops. Sakit talaga yung braso ko guys. Ang sakit ng braso ko. Busy kasi tayo guys. Mga trabaho guys. Sa aming reunion. Dalawa talaga yari niya. Dalawang hook. Aray. Kala ko hinugot na. Pisang guys. Pisang guys. Pisang. Grabe ng chiko. Malawa natin guys. Rumpi galing. Huwag sana sa lubid. Matatagalan tayo. Malaki din guys oh. Pangalawa guys. Pangalawa mga guys. Yun oh. Magkapareho guys. Ingatan. Ano guys? Ano na siya? Lumos na. Yan oh. Chicken catch. Uy, ano nangyari dyan? Sa leader natin.
together guys. Kaya nagkaganito. Sayang guys. Strike guys. Yun, isa na guys. Yung tanggal lang naman. Uy, malas ah. Sige lang. Sayang. Lipat tayo dun guys sa malayo. Subukan natin dun. Meron din dun. Explore tayo. Yun guys, nasa malalim na tayo guys. Tingnan nyo yung alon guys. Subukan lang natin. Baka may laman din dito. Hindi natin alam. Dito yung mga malalaki nakatira. Ngayon na po ko. Siyempre pag malalim na, mabigat na siya. Ewan ko kung ano nang dipa ito guys. Ka 11 or 10. To story na to. Yun, fish on guys. Fish on tayo. Alam, malaki na to guys. Mayroon talaga pala dito guys. Ah. Malalim na to guys ha. Wow. Patay doon kapas ano. Pondo. Kadun. Balik ka, balik. Kang sumaya dun. Kiluhin na to guys.
siguro. Sumunod. Oh. Mas malalim, mas malaking isda. Guys. Ay, sorry ah. Yun, malaki nga siya guys. Laking datan guys. Ay, lapis. Lapis guys. Lapis. Okay. Alright. Kawan to guys. Exploring our ocean. This is called adventure. Oh, matalim to guys. May ano yan, mait na ano. Matay ka na. Kanang malikot pa. Yun, dyan ka. Pangatlo guys, in the deep. Yan guys, oh. Bali nakatatlo na tayo guys. Dalawang trevally, isang lapis. Yan guys, oh. Yung shout out natin guys, si Mom Daddy guys, taga Cebu guys. Birthday niya ngayon guys. Happy birthday sa'yo. Hop. Lagi kang malakas, matalino. Yun, sana walang sakit. Alright, ingat ka dyan. Happy birthday again. Guys, tuhugin muna natin guys. Ano natin sa kuan, dagat ibabad. Medyo mainit eh, para fresh. Tatlong fresh. Palo na yan guys. Content na yan guys. Charo naman, hindi pa yan content ha. Yan, tingnan nyo guys. Alright, tali natin dito sa upuan guys, para fresh siya. Fresh sila. Sandali guys. Yan guys, nagpipishing tayo guys. Ito yung gamit nating jig guys. Ito 10 grams guys. Alright, ito yung mga nahuli natin guys. Yan, bali tatlo yan guys. O yan guys, malaki yan guys. Asan yung buntot? Yan kalaki guys. At ito yung bali tatlo. May lapis tayong isa guys. Alright guys, let's go, subscribe.